tits. Love mo yung mga big tits. Kaya ba maniari na ko sa boarding house para mag-live kinay aircon diri na adring aircon. If ato mag-live dito sa mua, akong buhok magkalkag day. Yawa, may diri kakalkag ang buhok. Tanaw ba ba niya? Wala, oy, I'm straight. Straight as fuck. Pablo G. Oh, may lami ako tin eh. Yeah. Hi, hello guys. Basa. Mr. Chen, hello. Size. How can we go back to being friends when we just shared me? Makaabot pa guro ni Kon. So, makaabot pa manig. Makakuta pa ba ka ni Sandy? Abot mag 30k? Fuck. Feel ko dili. Bisag 30k lang, Lord. Wala pa, Jude. Wala, magkaabot ng 30k. Manifesting 30k. Manifesting. Sean, hello, Sean. Wow, satire. Pablo, hello, Pablo. Pablo. Uy, nawala si Robin. Where's Robin? Where is Robin? Kato si Hamad. Yung po si Hamad eh. Manghatag si Hamad. Wala na follow back si Hamad. Fuck. Mag-change ka ko konso. Or diri na lang. Magana. Hello, hi. Hello, violation. Ano mo ka? Meron ko. Ito ganing isa ka host na wala na siya dali. Hi guys. 5 star. Wala na siya ba? 5 star. Yeah, not easily. Yo, mabigay ba lang yan? If na mo drop summer ba? Magkailangan na ko dari. Mag-work ko if na mo drop summer. Summer, guys. Asa na mga summer dari? Drop summer, willing drop summer.